Matthew bung som ni le li chang som thum la khat le Mark bung som la thuma jong amen pakai Yesu thu sei chule amana wan til te sum kon gin na sata to asol do ding de ama hon wan mong khat apada wan mong khat ge ya kim velia kona athan chum te alon khom dingo a he athu theng isim do ho patheni bon chaudin phathe bo pi taw khan Bible a he mi theng la khom ti kampau chat wang he khat cha jong aum po in ama wang su tua isim do chu mi theng lon khom ti a pan sa na thei sun chu a hi ta na he mi theng lon khom ti kampau lo hel he amin thang le jeng ki na he hitia chu hi chi ki hil na a he ngai dan chom chom om je chun Hebrain azi hi ga sei khom ki lew han Thôi hil ki dang go chom chom ki ho mang sa lo zenon eti wa hi chuya chu e ma ho ta hin pathen thu hi a hi na bang ta a Bible hi Israel dingu a hi tan beromi te chu theska mi te sangin ana phazovin azi ipi hamiti wa hi le athu sei mong chu sol cha te thu sei chu amo ta san jeng po ve adilo het na ding in ni se in Bible pathen le kha thua konin a hol jib na he adi e ati ho chu azop jeng ji wa he adilo zo se chu ada tha ji wa he chutia chu thu ni jana jong he kai ni hil no mo ben chilaya thu ka phun do mong he mo ta san jeng hi un lang Bible chang kita do ikap do nom na ji penu chu zo a hi poi ti na het na dingu a hi in chi chu in lama ana vezing un lang adi zo se chu na zob jeng dingu a hi na zob lo wa hi chi na hi kit ding a hi na zob le hin na hi jeng ding a hi ole agu a mi thieng la khom ti hi isei ta ma bangon Bible hoi lai ma cha aum po in secret rapture ki ti hi sim thu a hi kit in a hi Koi ham khat ten a hin bol do a hi ahung pot do na ji ho hi I het chin jing jeng ding wa pha in dispensation jong ati win dispensationalism jong ati win a hi phat a bi a khan ho chon hita bong ki hil na hi a hin bol do un a hi hichi thu ahung pot do na ji hi ka hin sei ding a hin Abul Abala konin tu masang Martin Lutherin sangkha janga somla sagi kuma hechi pop in Christian anapui hoi dan di lo ji point som ko lenga aji do akon chun Protestant ti hi apeng do ta in ahin Protestant a hi Hichilaya chu Christian ho bung chu khat bo sek a hi in chua alam kai lupin ta chu pop ana hin a hi ama wang chu chingthei ta Bible aziluwa kon chun pop in Christian e pui hoi dan wi adi poi ti point som ko la nga jen aji do bin a hi Wittenberg huwa chun hompi na mun a chun kot benga chun howin kot benga chun ata do in a hi mi zo sen a hin sim do pharu chun e he Ti zat na ta ve ti in Martin Luther nung chu azui win hichi pop pui hoi Christian ho bung khat bo se chu ahung pot do chal chul jeng ta win chu mass exodus amin vo win a he church history a chu a hon na ho bung nu she na tin dan diu a hi na he chutia ho bung a hin da tha chul pharu wa chu Pop nungzui ho bunga ko na pot do lo ho chu alung thimu jong ana in pop lung thim jong ana in chutilai chun Protestant mong ho chun hechi pop wi hoi ho bung chi di lo atiu chu no ti zu ho bung Babylon sahem dan suke patin angau bin a hi hechi chu na asa deu tawin iati le Protestant e nil kalu
ei pot do san ho hi ila lut ki theidiu ham ti chu phate chan angai do win a he chua chun Jesuit Paul asim do win a phat chom pi hleu na he ama sapending chun Jesuit Paul a amithim ho chun hichi Protestant ho zo se hi ila lut ki ding a he ithunu wa umsu ke ding hi we ei dan ha u hai mo ti in la lu ding dan chi chom chom a hin ngai tu ki do bin chi a aman cha min thang pin pau chu Francisco Debera a hi in ama hi sang kha janga som thum le sagi le sang kha janga som ku le sagi ki ka laya a hi ama chun theology hiti hin a hin sep do tan a hi sahim ei tiu na dan su se pa nei tiu ham notizo hobung nei tiu na adi the poi sahim kiti chu azo ninu nung ting le hung thong ding ba pa hin sahim hung kila masanga pathian hobung mi thing te chu wana e pui to diu hitan e la to ding o hitai iti dingu Protestant zo se chu hilkit utivin Christian le Christian chu sahim ma ki ngo to ding a hi poi chu ye chun sahim ki ti chu azo ni nung ting le hung do pan ding a hi pathian ho bung mi thing te chu sahim su gan the na I tho lo ding a hi wana e pui tu ma sat diu hi ta chu me ti diu a hi chuta le abon wa inung la so ke ki diu a hi ti a hin sim do ta na hi chua kon chun Protestant galsat na chu ahung ke pantan hechi chu amin chu counter reformation amin vo he hechi Martin Luther le anung zui ho zo se chu reformer tia ko a hi win sim pho ho hobung sim pho ho tia ke ko a hi we hechun hechi pathian hobung khat bo chu Rome Bishop ama ki koi sang di sat pop in akai hoi hin la Bible to kitu lo wa Christian na sat ta anahil na sat valzi a adal ha o hechu Protestant hum pot do na ji chu a hita na he ama ho la lut ki the ding chun hita bang theory chu hum ping do ta na he abba na chun Louis de Alcazar kitipa hin ama pa hin hita hi galisa diu he ahin tikita in Protestant ho chu sahim kiti chu Rome Circle hat lai masang lai pia Nero ho Diocletian te phat laya hungsa hita chume tua pop hi sahima ngo ding a hi poi tiu hitivin ila lu so ke diu hi ahin tikit in he Protestant ho zo ding chun ama wang chu hichin mi athujo be se poin ichan ge ham kha chu mi tham kha chu ahin zo nai Francisco Debera theology chu sahim chu ninu teng la hung po do ding a hin mi theng te chu e la to ma sa diu he ti pa zo hin Protestant zo se chu tu hin a zo ta na he chipepe utvin Archbishop of Canterbury ativin librarian Samuel ama hi hitabong mi te hola achu sangkha jage somni le go pa chu Anglican hobung luchang pena pangahin lekha bu pe som sagi leni be ma sa aji do in a he hichi chon Debera theology sahim chu nin nung ting ta le phat ki chai ting le hong kilang do ding a hin ama dan sim ho chu hin su ke in tin dan su si pa hin ti bin tin hichi masanga chu pakai ho bung mi thing te chu wana pui to ding a hi tai ti thu chu a hin hang sam pan ta na hi hitia chu hichinunga hi Protestant ho bung chom hol a thu phun do hi tai Theological College chom seminary ho a chuta le Braden Movement le Scofield Reference Bible mangcha in the thang anahita nahi Moody Bible Institute le Dala Theological Seminary ho ajam ahung ki hil pantavin hitabunga konchon Protestant te ngai dan ho chu
all in ahin thunun ta in chule Jesu hungki na ding hi ni ve hungki dingin ahin hil ta in he agu agala meeting te hung puito dinga puito zap zap ding secret rapture atiu chu ahi in aban ki da chun muthia hungki dinga hi atiu hi hitabong theology chu ahin the thang pantawin hichipa chu Scofield ho rari ati ho le michom chom sanglaya michemati ho chun ahin the thang son pe tawi dunia protestant chom ho hin Bible in ahil dan hinam hilo hamti ngai tu lo helin ama ho theology le khabu chu seminary ho a college ho a jilubin ahin the thang son pe tawin tuni chan ge hin igam sung wajong mi thing la to chu hita bonga dinga chu igelo ahita na he hilla Bible in iti asayam ti chu tuni jana ijil diu ahe Matthew bung som ni le chang som thuma chuta le van lai jola mi him chapa mel chi na hung kilang ding chule chuteng ta le van noi le sit phung tinin a om a chup dingu a he chule van lai jola mi him chapa thunei ta le lopi chungnung ta a mei chunga ahung amu dingu a he ati chat jeng ta na he aban chat chu isim su a hi le chule ama na van til te sungkon gin na sata to asol do ding chule ama hon van mong khada pada van mong khat geya kol kim velia ko na athen chomte alon khom dingo a he te chu pakai Yesu sedan an hita na he hitia chu hichilai chat hi lon khom kiti Bible in asei sun chu an hitan hichi thu bo he hichia imu pau he gu thim cha a lon khom a hi pu na he secret rapture ti jong a hi thei da po in sum kon gin na sata to akisol do ni teng le mi hem cha pa hi van me bul chunga hung teng le avan tir te chu sum kon gin na sata to asol do ding a he ati na a hi me jeng in chuti phat le chun atikit in a he chuta le van lai zola mi hem chapa thunei chungnung ta le lopi ta a me ahung amu dingu a he agu thim hitalo hel ding a he chuta chule ama na van til ho asola leisit monga pat van mong ya kol kim velia kon a han chomte alon khom ding a he atikitan a he hichilaya jong hin agu thim ma lon khom kiti hi akilang tapo na he hichi hi pakai Yesu ami thing te athan chomte athan ding dan ana sei Bible a imu chu a hi in mi thing kila do zo teng ta le sahem hung do ding a hi dan su se pa ti hi Bible sunga chun ka hol jing jeng in mit be kichi zo to chun me thai hol an nang hol a sei bong awang the jeng a hi mi thing kila to zo le sahem hung do ding a hi tia thu se hi ka he tam the jeng a hi TV ayong a chat ho zo ko win a sei ji win ama ho chun hichi Francisco Deborah theologian ho in Protestant ho himngol na dinga Rom sa ko hi dan suke pa notizo hobung iti ta lo na dingu wa arhim ngol naw thu chu akepamo hi ti hedo hi tu hin awang the jing ta na hi chuzia ju cross thu gu phun do na mang cha hi chi hi hondo angai jin a hi adi ta Bible ki hil na bonga ki hil hi apoi mo na hi ching ngai dan hin tha da na asim do in ta san cha te chu gan the na to lo ding le he su na jong tho lo ding a dan su se pa sa him hung do ma sanga ga ma wi to ding a aseyo a he Thessalonica thoni na buni chang kha chang ni a so pite ho pak ipakayo Jesu Christa hung ding le ama ko mai ke khop dingu thu do la he chi a hi na hengu ba ka hung ta wa he
thagau khat tu sei a hi lo le ke ho sei a hi dia thu ki se ya kunin hi jong le ke ho sut hi a hi tia ke le kha thot khat tu a hi ma kun hi jong le lung ling lau loi hi on pakai ni khu cho hung thunga hi tai ti gelo zenun lungjong lungim hi heloven pakai nia ti chu je su hu ni kho cho he koi mai ma chan ke hlep thla sa hi on je chu thla mangna hung thun masada chule dan su sipa chon sipa mang tha sapa chu ahung ki phun do lo wa a hi le hi chi ni kho chu thung lo ding a hi hi chi pakai ni the day of the lord ki ti chu thung lo ding a hi ati a hi dan su ke pa hung masanga pakai su hung in tin mi theng te chu apui to ding a hi ki ti to hin an ki kal he jing a hi hi chia pathian thagau thieng het sa na sei sol cha pol chun dan su ke pa hung ki phun do masat lo le jesu chu hung lo ding a hi ti ana hilin a hi hobung ho chu simsu pe o hi ti ve pakai yesu na kam huwa ama chu tha a chule ama hung kila a chu asu mangding a hi hi chi dan su ke pa chu kichin nam he chi chun mi thieng hi kilama sading a hi poi sahem ipiti seidiu ham sahem hung pot masanga mi thieng te wana chi ma sadingu a hi poi ti chu asu chen the jenge pakai yesu mi thieng te puidinga ahung ni teng chule ahung ki na va chun hichi sahem dan suke pa iti ji pau hi hen tha ding a hi bo atin a hi chuti cho hi le dan suke pa chu hung ki phong do masading a hi ti hi akichin deu deu jeng ta na hi and shall destroy with the brightness of his coming ahung ki na va chun dan suke pa chu asu mang tha ding a hi in he chu ji a chu mi thieng lon khom ti chu kihil na di lo sahem hu so do masanga vangama yum so kediu hitai ti chu kihil na di lo hita na he ole mi theng ten he so gan the itu lo ding wa hi atiki taw na he sahem su gan the na jong itu lo di wa hi I ma cha hi po ki chat lo wa hi ati win kile ta in nui sat pomin apau do jibin a he hechita chu bible kihil na kal a hi ti hi to ni jana hi cross thu phon do manga innovate diu he boina phar tribulation ati pau he mi theng ten I thu diu ham I thu lo diu ham kiti hi bible a ko na inajil khom diu he philippi bung khat chang som thuma aje chu krista ta san je nga hiloba ama dinga he su gan thesan thodinga jong na ho lungsit na thilpi a ki pe na hi ta ve tho ha sa jaw lovin ho hing na ompon cross jaw lovin lallu khu ompon bible ki hil na chon so cha te bung som la li chang som ni le nia chu se jui ten ipi a hilovem gan the he su tam ta thu a pathin gama luding a hi tin ta san na dat jing dingen thu a hil thonen se jui holung a phu dat pi thon tai atin he su gan the tho lo ding a ki hil na hi satan doi bo ma hi ti hi I he diu a phan he Timothy thoni bung thum chang som la ni a sim kho mu ti ve chule ko hile pathin ngai sa ki janta a krista jesu a hinga lung go chan chun bol se na atho lo ding a hi kasim di hinam adi pu na hi bol se na ho atho ding a hi ati zo a hi ta san cha te hin kho hi cross hin kho hi je chun hi chi wan we ya yum sung wa hi no bol na lampi a hi pu na hi Jesu min zala mi musit le in sung mi te musit in sa in lang te musit ho ha sa mun a hi so ke jina hi ipakai Jesu lampi zo chu e hon I zo do ngai a hi pakai Jesu thu se jon gun som le gup chun sim kit uti ve chang som thom le thuma van noya gan the he so na na nei jui a hi wangin lung mongon ke man van noi ka zo tai hi chi le di lo neu khat omi nanei zui ti sanga chu English hian ve leo han
In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Vanoya heso ganthe na tho ding wahi. Heso ganthe gimnei ta na hin to di wahi. Hin la kichahi vin ke man ka zo pi na hi tawi vanoi hi. Ati na ahi. Heso tho do dinga ki hil na hi. Ki hep na kichat ta ahi. Paulin iti na hil ta miti le. Heso tho ding hi vi ti amasanga na ho. Koma ka layu wa ka se sao ahi. Chú win cái gì bằng chân ở số ta này, chú lấy hết chú nó hòn, nó heavy này. Tiền Thessalonica bung thum trang lia anh say này. Bác cái số này tia say kỹ nam, cái cal hòn nam vẹo thế. Hết chỉ phát tiếng chú lấy gan thì hết số thua đi ngã mi hòn nó hò, nên bị đổ đi ngoài hè. Thái ông nó thà đi ngoài hè, chú lấy cái mà mình ra là nó hò vài yêu si hot à. Na hong ding wa he itia sayam izeremiti da hichiteng chula he su gan the tho kho chungnung ding a he chutabang he su gan the na chu le sit tila pa tu ge yin lai ji zong lo ding a he chula hichini ho chu ki su chom lo hi le mi him a hinga so lo ding a hin la than chom te zala chu a hu hing ding a cha te zala chu hichini ho chu ki su chom ding a he ati jeng a he Heso gan the na tho lo ding a hi ti hi pakai sun a sei khapun a hi chujia chu satan hi sing John chi be se jinga thep na lampi chom hi them ma na hi them gau Daniel ni ti na sei ki em gan the na phat khat hung thong ding a hi itabang phat ha sa hi mihem jat hum dola pa da hi chi phat ge ya so khalo lai he la hi Boy na chu ta san cha te na tu diu hin la ta san te chu hu do hi zo ding a he boy na ki to pi do wa na chi to so ke ya chu jo ta le mi thing te ta lo nu nga sahim hung do ding a ki hi lo hi satan na thep na gim nei ta chu a hi hi chia thep mai diu chu angai kho poi jinglam le uid ki ti te le sahim ki ti le ipp ham chu se sun jom diu an lai yin ki chen diu ba Thu phun bu cho neve kit leo han pakai su kila na le khabu chu bung sagi chang som le dia hite ho hi bol game he su gan the chung nunga ko na chu hung a hi ve ama hon kel ngoi no thisana chu avanu akisop bangu a hi tai kichenam pathen hu hing cha te wana gawa amu ho chu he so gan the na chung nung tho do ho a hi vin aponu kel ngoi no thisana ki so bang a hi ve bum som la nga nia chuin me to ki hal phat vat tui khong len tabang khat kamun sahem chule lim chule amin number chu ne zuwa chu changa ko na ki hu do ho changsia chu pathin selang da aki chayuwa phat vat tabang tui khong len panga chu adin jingu kamun a hi o hing ding ho jo se hi Sahem mu pot masanga wana kalto ding hilovin athima sa ho jong nise in tuin jong hitin yo movin ama wang chu bible a emu bang wa hi sahem chule alim chule amin number ne zowa ding ho chu hi bin hi hallelujah gal zomi hi di wa hi le he chi chon set ta chun kido angai jin hi Kido na ahilo le galzo na phun do khapu na hi ke hi ti jiang hin boxer champion a hi e ti le chun ta san lo hil ka hi ko ham ka ki khat pi a chu ama wang chu gam sunga boxer thiem ta ho chu kidal ping ka ting ama ho zo si chu zo hi taleng galzo pa 80 thei pan di wa hi Chuzia chu hu hing chang ding ho hi sahem le alim chule amin a number ho zo ho I ding ji uchun sahemin adowa ahiala azolo ho chu I ding wa hi hallelujah chuzia chu galzo na lalu hu yo chu iki hu diu a hin lai zo na hi galzo yo ne lo wa galzo na lalu hu ga ki hu sa ding ti yeng wang zat ta a hi zat ta a hi ai hi le hitia chu sahem chu I do diwa ama ne hin do diwa hi a hi le iki cha diu hitam ki chat lo heling
Timothy thoni na bung khat chang sagia aje chu pathenin e ho kicha sit na thagau e pe pu ve thil bol the tha le ngai lut chule lung thim thiam na thagau pu e pe u a he amen zanma san thagau thieng inazil tawin thagau di lo chun kicha ding tampi nei jin tu in jong sai ha pu ya jong hoi lai lai a jong lung leng a jong kicha ji a ki chon ding hi ve ti ve Sahim kicha in song kili ding kicha in muthim kicha in hoi lai lai ham ma ki ven bit ding a holu kicha ding hi angaw bin a hi he chi chu thagau di lo na to a hi tuni zan hin ngai lut la zalin kampau yong khau ta ta ka se ding a hin jam khau ta ka man de hi thim thoni ki ti bidai kicha diu ham Jesus Christ lagau ehoa au ma hi le thim tholi jong chung han a kho pui tho ngayong chung ta yong le pathianin ki chat si na lagau e pi pu ve Jesus to ki chat ding om pui ti a lam lam je kumin azam che taw ne he e lagau chanu hi ki chi u hinam esai bung som di le thuma ki che hi energy chu ke man nang ma ka that dam tan ke man na meaning ka kowen nang ma ke ya na hi tai alo pi the jing e pathian a hi ve ti ta san le he ho ding chun I ma cha ki cha ding om pon I ki chat pen diu chu pathian chu ging un lang choi an un lang van le le tui khang le tui na zo si sempa chu chibai yun hi joding he Satan chun azo ta poin Calvary cross a Vana kona paitha ahi zo nungin zong cross a kon a chine le a tho kit na mangin azo kitan zo a sa ho kit sading I mong mong pu na hi a ki zo sa a ha lo ho ki cha ho hi chu a me san je u zong a hi pon a het thiem lo ji me me a hi me san ji lam wang a hi pon a hi ai le mi thing la to chu nai hi tam mi thing la to ding chu nai hi tam Bible konin pakai yesun wana akal to ding konin ase yuite koma ahung ding kon le thil thung ding ho ana sei pi masan a he hi chi hol a chun Krista them ho them gau them ho hung so do ding a hi ti ho ki do thu thang ho na za ding o ke ho hung than tin nan na hi se hung lang in tin ati pi na he Chule hi che ho zo si chu tu ni hin imu so kai ta win hi sikidam ta ta wanu ya hin ahung thung jing jeng tan he hi chi chapang lu len chi ho jong hi omen chule ling jong ke ho ding he ati in nisi a hi vei zakhat wal ling ke ho ji a he humol le tui pia le hui ho a set na ahung thung jung jeng tan Tsunami iti ho le na khit ha ti ho jong atam diu diu in a he chule me kong phal mi thailo hel gimne ta ta chim gawin ane sei masat ho jo se chu ahung ki ban job chat chat jeng ta na he che ho jo se hi Jesus Christ a hung ding anai dan ho su chen ho chu a hi ta bin a he chi April ni som thum sang ni som le li chun Lord Street River Berlin Jalena chu kidang ta in sisan bang chun ahung lung thata in tui ho chu ahung lung than a he akidang the jing in he chi he thil kidang ta ta ahung thung zu tan chule chang som la ni a chun John set pung che che de tin je sun a hi sei ma sa na he ahung ki na ding anai na mel chi na ding chun tu lai ho ta bangai vanwei le se chon se thi khalo ding he ti ka ngai to jin he vanwei a chon se na sawal ho ka mu do ting le ke malama hin ki gut na hi e dal pi ji in pathian to ki mai to ding a ki gut ding a hi ti hi e gel do sa jin he chi imu ho he gim nei the jing ne hi chi ho hi akan khom win chu ting le ki ngai lu no ho pu ama tu le cha te ho jong hi ti hin a bol win he chule tu lai now sen pai le now sen jo oi sunga apin masanga la do a jo ki ti ha tam the e aje chu hotela sup sem na ding le bu ne tuina ade pe no a hi ji a hi ta na he
hita bonga hi mihim sa hi tulayai hotel a hi azu na sa the jengu na hi ata ta thil hlung na hin vel sa weng ka ting gimne na sa ule na mit na sin di wa he now sen ho chu asang gap ovin ane za za jengu vin now sen hung ping tir ho hi adayu na he now su la kiti hi choa kun chun atam sa ma ma na he wanoi chon set he se ya se ngam jong hi tapon pulpit thang de dia ko na se ngam lo ding hi tam ta ma he chule gam chum chuma same sex nei ki bang nu pa ta bonga kitchen phal na dan a pas ta na he nu mele nu mei pasal le pasal danin a kitchen za za jeng na he July sani le ko chon Delhi High Court chon Indian Penal Code section za thum da som segi le segi mangcha in nei ke bang dan banga kitchen phal na ahin phong do jeng ta in ama wang chu ahin sut ki ta win Supreme Court lam chi piam khat ahin se yo hin tin paka Yesu Christa chuni hi chi iwan no yo hi tabong na ngai tu ta dam ti hi ka gel ji in wan no hi amo vet vet ding hi ta san talo a he ta no phat lai le Sodom le Gomorrah chui I pe lu win akilang tan a he Mizoram thu so bu hi kala na so ta in tu lai anai pin survey report kabolman nai po in Sangi soma ko na survey bolo wachun Mizoram jeng si ajong hin pasal la pasal Mizo nunga go lang no me no pa itabong same sex chu sang chung in nei ta na he Sule satan ho bung chu mun tina phu da hin sap gam mun chom ma ka china a kamujin agim nei the jeng na he eng hot om ji dan dan chu cross o hi abung bu in a hin ko jiwin de chuna banu chu art thivin pathin zabol lovin chule Christian ka hi kiti ho la zenga jong zanma sa izil tabang chon cross a dan om ta poi pathin dan zo bangai ta poi ti in hangsan ta in hagau mi ka hi ti hon amo pau ngam zengu bina he chi chu wana boina hum do na pe Lucifer len a hot pen chu he che pathin dan chu a hi in suke ding chun van mi te chu themen adam le vi jong suke ding in a themen tu ni chan ge hin ama long pang ding he che pathin dan the cham kim suke ding hin mi ho chu a them jing na lai in a zo jing na lai kit in a hin la a zo the lo hil pathin thu pi ho zo ba Jesu Christa he to sa na thu job ho ti jing jeng ding a hi hallelujah Chule hi chi kipana thu pha hi wanoi le se pumpia ki hil hang ding a hi chuta le ki chai ding bo a hi hiti chun tu hin e ho bung jeng se in jong 1000 missionary movement ki ti ho 5 million go 5 million program ki ti ho chi chom nei in crusade mun chom a bolu ben a hi he chi ning kum chakhat April ha thil thung chu a hi Africa Gama TMI program total member involvement ativin pathian to ana mun chom a nei win a chai nan mi lakhat zen chun pakai Yesu chu hu hing pu le leng pa ki pomin baptisma chan anom ta win a he baptisma chang dinga thua hin te pu chun e ho aizol lamol ground len ta lia jong thinglo na lai ding ti na a hi ta in a ye chu mi tam wal lak wal a hi ta na he chu te chun thakhat ta in baptist chu pastor za valin a hin chan sa ta na he chu te chun baptisma chu a chang za jeng ta na he nang la ke hi tia yu mei la ya he pakai na thagau thiangin na atongin a program chu a chi jingin a he ke chaina ding hin ni si a inai yo a he ta na he tu hin lui pang chu mi adim se ta win hi chini khu se a he mi sang som li le sang nga le zali le som se gi in baptisma a changu bina hi chi lui dunga he pakai chu thongbai ta han Pentecost ni kho sang in sang zo ta ve Pentecost ni kho a chun ni khat le mi sang thum baptisma chang I heve tu ni wang chun ni khat a sang som li ho sang som ko hon baptisma a chang ta na he
Jesu hu na ding anai ma jing tan ki chai na ding anai tan he ti he ta win he tua he pakai Yesu chu hoya hitam itiu chu na het wam amasa jana in a zilo sanctuary subject a chu izilo obu na to na izilo wa chu na he jing na lai wam tua he Jesu Christa hoya hitam wana hi poi van mo ti yeng de hi poi van cho di nai van hobu mun theng chung nunga thotan na chu anei lai ta a he hechia chu ama ta san ho seipi dinga thotan na chu kum so ta kum zawal anaki mangtan a he hechi chu solo chakhada thotan na chu a hin zo ting le ami theng te pui dinga van ho bu akuna hung pot do ding a hitan he Vana chonsit ki ngai dam ho record ho zo se chu ama chi sana sil thing ding chu chi chonsit su mang na azo ting le lung se na kwat ki kha ki ti chu hung thong ding a hitan he mi zo se ding in lung se na kwat ki kha a hung hitan he chi van ho bu mun thing chung nunga kon chon hung do tan tin e ho bu polama hichilaya e ho hi nga lal ta Jesu Christa hung kit ding nga ho pui ding a ani ve na a Jesu chu hung ding a hitan he hichini teng le hen mi ikiba lo hel diu a hitai mi phawa pha chun Jesu Christa lo pi ta a hung ni teng chu le ke pa ma man o ipathenu cha hi ama hi nga jing pau chu hi hu hing na wa ikipa we ni himu ve ti a analem ding o hen ogin to van til te sum kon gin to ama o to hung ding a he gu thim wang chu hilo hel ding a hi tan he chuteng ta chule hetia hung ni teng chule noti vanoya nom chena zula sa to nop chon ho mi chon se zo se chu thiding a hi tan he kicha ja ki ching ding o kicha chuna mo chu a hin mat ding o ija kai bol thei nilo pi chu hung ding a hi tan he masanga naw se na hung chila sit khumu Zayo na kun pa adelo pau chu thil bol thena to lalto na ato chu amu diu a hitan he hichini teng chule van hi lekha bu ki jel banga chu hui thengu atmosphere hi a ki jel sa jeng ding a hitan thang le gom kom mun tin ho zo se chu ki chon tan tin leya leng te milin te sipai lam kai ho mi ho sa te mi hat ho su ho ong thol ho zo se chu song kwa chu ki shelu wa song pi ho nei thun khomu bin ati diu a he sipai hang san ma ki gel sipai gal kap them ta ho yong chu hichini teng le wang hin ki cha a ki ching diu a hi ve pastor lel awala chun nilopi le gim nei ta min thang pen mi hang san te anem na diu ni chu anati na he ama wang nang le ke wang chu Krista lungsen na lagau chang i hi win ama dan le thupe lungoi ta anazop mi ama ta san mi i hi wa hi le mi chon si ho ki cha le ki thinga om lai wa chu chule mole song pi ho za chun ka chungu wa hung lun lang lal to na to pa mai ko akun le kel ngoi no lu ha na ko ni nei se lun ti a o ba chup lai wa chu nang le ke wang chu hamon na sei the lo hela Krista hamon na lo pi ta chun in lo ta wintin ke pa na le him na to chun o hu hing na chong long tai ama hi nga la lo hi nga jing bin hi ami hu hing na a ike pa we ti a ke pa lai sa di wa hi chule mole som pi ho za a chun ka chung wa hung lun lang lal to na to pa mai a kon le kel ngoi no lung ha na ko ni nei se lun aye cha lung ha nu ni kho chung nu chu a hong long tai ko ha ma ding thei ding ati bin hi a obu a chop ding o a he lalto na a to pa pathin mel walo pi ta jang hung kilang ding a he kel ngoi no mel jang hung kilang ding a he lalto na to pa mai ko ale kel ngoi no lung ha na ko nin nei selubin a lung ha no ni kho a hung long tan a he aje chu pakai chu ama ta o to vantil pi pu ogin do chule pathin sum kon gin to ki thwa wana ko na hong kum la ding a hi ati na hi chini tiang la hen vanoi le se chu ki ling la jeng en tin anu lap jeng ding a hi mi chon se te ho chu da mu win tin ki chao win tin ki thingu win tin
Zayona adelo pau chu thilbol thena lalto na lopi le theng ta in zaum ta nam tin na mu di wa hitai hallelujah hichitai eho advantage I hi nau chu a he advantage kiti na chu Krista hung kit na kinem ta ananga jing ti na a he chu chi Jesu Krista hung kit nga la zo se chu advantage te hi ve hichini khole ipi hung ding ham mana ve jing uti ve chule Krista thi sa ho chang se tho do ding hi ve chu yo le e ho hing na lai mo chang se hi am ho chang se chu to van lai jo la pakai lam tu ding a me ko nga tol tu wa yum khom ding u a hi hichini khwa hi ko ha ma tho ding pakai Krista ta sana mi thing chi ma so ho pastor sai khu ma ho pastor rona le mi dang dang simzo lo ta san cha te phata ta ho sol cha pol ho ya chule mi dang ho jong hung tho ma sa bun tin chu tia hung tho do le apakai pau Jesu Krista chu mutawin tin ki pa ta in mit phat ka lo hin ata sau chu mun mong thelu wa ki khel ding ahong hitan a he chule pakai hi ka nga jing o hi mi hu hing na a hing ka ki pawin ka thimu ve ati di wa he chule pathian thu chini ti seam na ve jing ute chule amana van til te sum kon gi na sata to sol do ding chule ama hon van mong khat apada van mong khat ge ya kol ki ve lia ko na than chum te lon khom ding a he atita na he hichita hi mi theng la khom na hung hlun na ding ni kho chu agu agala hoi lai ham khana lado zat lam panga na hi mong pu re he sum kon gi na sata to hin sol do ding van til ho chu Japan ka mi te Australia America mi ho Africa mun te na mi ho zo se sia ga mi zo se hui hing di ho zo se chu e hin lon khom ding a he lo bi ma ding a hi sam som nga chang thu ma hi itin na se yam secret rapture hitting ham ana veo hite ipathenu ngin tin gu thima ai lon khom de hi atiam poi ipathenu hongin pauloin om poi amasanga mi halwam jeng thei me kong ahung lengin a jeda ve anung lam amalama huilegu auzen zonin ahung ki thoi ati pakai hi me do ahung ding a hi alung han na hi me kong ahung an bu tha de hi athu ngai nom lo ho le adan thu I malo wa bol ho hi oi si ho chu hi chini teng la hi lem lo ta a phuba ai la ding hi ta na hi APS am korin bu som langa chang som nga le nia sum kon gen nunung pen chu hai khat sunga mit phat kal lo wa ibon chawa ki khel su ke ding o hi aje chu sum kon hung ging ding chule thi ho chu mon mang thelu ba kai thowa ding ama ho chu koi ham mi diu le mi thing thi sa ho se na hi pakai Yesu ta san ta adam lai sung sia Krista dinga Yesu gan thei hasata tho ho kai tho ma san tin chuting e ho a hinga ina na lai wa le hi chini teng hi ta san cha te hu hing ning zo se chu mit phar kallo wa iki khel su kai ding a he lam dang ding I ta bna he hichini lopi ta a hi thokin namasa hung ding a hi tai pathen ogin lopi ta me chun khopi chu gin lopi ta sang a ging zo in no hol levu ya ho thodo win thoda win ti a hi ko ding mi theng so ta thanin anamum thum ho jo se chu pathen chapa o chu heaven tin hung tho do ding hi ta we ton so na thikit talo ding in su lopi na hu hi na cham kim chu I chan ding o hi ta na he he chi Calvary cross na to lopi pen chu a hi ta na he he chi ni bo chu le o thi na hoi ham na mi den na chu than hoi cham na mi zo na chu ti a thi na ho than thim ho chu I han khum thei di o hi ta na he dunia na hasata ta tho jing ho le chon se jia lung he so na tho ho hi hi chini teng ta le hen Israel di o hi ta na hi thanin jong chung wa thu nei ta lo ding a hi
thiên na yong in ichung wa thua nei ta lo de hi zona chun thiên na chu aval thum tai ti cho hung thung de ai ta ne hi chu teng ta le hu hing cha te chu van mei bol chunga paka Yesu lam to ding chun thakhat ta a mi thi tho ki ho le a hing na lai amo chang ho chu tol tu a yum khom ding o hi pakai lam to dia pui to wa yum ding o hi hallelujah mi thi hon e dal ha di o hi pun a hing hon a thi sa ho e dal ha di o hi pun thakhat ta hi chini teng ta la hen lo pi ta tol to wa yum khom ding o hi lo pi the ding a hi na ti lo ham Eliza vana pui to pa mei kang thalai mei bol la a gari mei kang thalai achi to wa aum hon athenge bang wa chu he chi hu hing cha te tam ta mun te na hung khom ho Krista a ki sop thiam ho chu thina zo bin hung tho do win tin ton so na thiki ta lo di win he chi ta sa mun mang the hi mun mang the ta lo wa ichi thi the talowa Krista ta sa to ki bonga sim e he diu I ta sa man lo hi ama ta sa sim lo pi de hi ta ne he Philippi bung thum chang som ni la kha se bang chun chi ta sa ki khel wan ta sa to chun hu hing ding ho zo se chu thakhat ta a me bol lom la chi to khom diu he pakai chu thang wat ta han he chi ta hi Calvary cross a pakai Yesu na thisan anathan do na je chu chini teng chule atha do so chu ga ven tin pakai Krista chun ai na to gim na ga ho chu angai lu na kisan ho heso gan the na yat jong la thu ki tu cha ki a mel ho chu ton so la chul the lo ding mel ho chu ve tan tin apa ko ma chun he pa ve in hi chi ka thisana ka thad do ho chu hi ve ka to gim na ga ho chu hi ve ama ho hi ka ko ma ding ka de hi a hin ti ting le song man tam kor kha chu hong ta win tin ton sot gam ilo ding Jerusalem tha chu hung ke hong za hen hun tan tin hin na tui kam hin na thing phung chi chom som la ni na chu chuta chu pakai Yesu Krista chun kapa phathi bu chang ho no ho dinga gam ki gong khu chang ta win a hin ti teng ta la chun ngam sum tain chu gama cheng thei ding din mun a chun kaum ta na hi ti ke he din Krista thisana sil theng ka hi ti he in ki he chen ho chun ke pa ma ni gam lo ding Jerusalem tha chu lu taw hi ti win o wan gam hi aman thome wan gam hi aman thome ti taw ti win he chele sit he su gan the na mong hi ngai to do zo lo di oi tai Yesu martel chang hoi chi he su tho ho cho ai mu pha ru chu ila ma ko na hung hi wa ma ho chu chi pon bang sil ho chu ati win a he he chi mi te he su gan thei kho chung nu nga ko na gal kai ho hi we kel ngoi ro thi sana ki shop theng hi taw we ati pi oven gawa thil mu pa chun iti mu ham le sira nam lai wa chu Krista dinga itabong ta he su gan the na tho ham ati chun Jesu mina ha sa tho chu ga sei go bin hi le van gam nop na chu nom be se je chun le se lung thim ho chu ngai to na om thei ta pu na hi hallelujah Jesu mina tho na ho chu se ding khat cha he ta pu we ton sot nop na le him na chun lung thim cha lo dim jeng wal de hi Zion hanga chun kal to tin pa cha ho chu chul ngai ta pu bin tin hena thing ho chu ngam sum ta de ai ne di o hi ta ne hi Adam jong chu ga mu di o hi tan Oe den tha masanga sanga nom zo ajo zalen ta a ide phat ole hinna thing chu ine ding o hi ithi ki ta lo ding o hi ichi chu Calvary cross thil tup chu a hi pakai chu pacha ta han hitabong ta hu hin lo pi le thad do na lo pi ta khosa na ne lo hi god muna pe ding a lom ta hi bin hi chu ji a chu ki hil na di lo hi dunia hi I do ngam ding o ngai ji zan lai da chu ging de hi tai Vanui melchin ja chom lung jing ke ho hi mu bin hi sot ta lo de hi vanoi hi chujia chu tu hi pi ha mi tha la liu chu I pi mi lung kham naw Jesu Krista hung wa ding hi chi in lo pi ta ho le building ho hi I ka tam na me hung hi ding hi ma cha hung phachom lo de hi
tu hi paisa nei sunu wa pathin na I to pha do he thagau hu hing na dinga ina to pha do he I sel na zo sew le I tha hat naw le thil bol the naw ba pakai dinga I pi pha do cha hi te vai ge ki ti hin phat lo na ne ti ka sei no men mi phawep chun kum tha ko ni bol ta ta tang ka ti ati ji bi na hi in la Christmas a chuna thi ta bi na hi kho ji le in hi hab ta kit ding le bol ta ta tang ka ti ati ki ji bin a hin la chima sanga chu thi ki the wa hi chu ya chu pakai thu chu ni pi se yam vevin tu hi phat ki pa chu hi tu ni hu hing na ni kho chu hi ati chu ya chu tu di mona na thu het hi zop ngam jing lo na hi le thagau thiengin na da tha jing jeng de hi hi ti kho ba cross a thi na hi akil han do na zo se jong hi het na sa sa ama dia tho ngap chalo le a chu zop nom lo ho chu pathin in ada tha ding hi India gam thil so mu sa ding ka no mu ve namu mu len het thim the ni di win vai ge chun phat mon ani ti ka se nom na hin tu ma sang jap chun khang dong hon khat ki sulhim nom picnic chi nom ta ho chu lui dung khat vadung khat ko ma chun gam nom ta khat omin cha chun aga chi ji bin waterfall chu lai chun tui alien ji in a khe na sang ta khat jong chu omin a hi ama wang hi chi lui chu cham dit that hi chilai mun on hiu ta bong chu hi ding a hin hi ta bang all hiu chu hi in ana langa go atam zu de wa hi le tui ki nong chu gang tan hong long tha thei ji in ki chat ta hi hi chi chu ana he sa jing ho chun hi chi picnic chi ho ko ma chun a hil ta na hi nop na sa walwa I ma chang na het kha lo me the o hi nom naw chu ni sa sa the yong le wadung na lang chu ve jing un lang lui na la me bo la ji na gu zu na mu wa hi le gang ganga na hu jam do ding hui ti a hi lo be na hi ama wang chu ki pa wal be so ni madang ngai to po be na hi awm naw chu kho phakit in ana lam wang chu go azuta na hi ama hola a upade ho chun chulaya chun ta hevin lui chu hinpal phevin vevin ase bangovin lui na lang chu me bol jinge ati pe na he henla he chilai lui neu chu tui long ding mu ding jong om poin ong hom nom ta a chu a hi ke de chutia ki sat ta hi ding chuna gel po ve hena ma yong le sol lo chakhat chun tui chu a hung jeng ta na he tui chu agang in keno jeng tan chuanin aron thleng ta thut maya echi hi veleu chen alaya chun khian ading khom ta maya lung thakat ta in ati ko mo bin nung lam amalama achi the ta kal thei to lo minute ke khat bo wa vai ge a hi ve minute ke khat jong chu angai chama ma wen a hi minute ke khat chu pen lai le ka pot the de hi ti ai lam ho ding in vai ge tai tui hong tam che tan tui ki khol na mun sang ta chun a tho tha tan a he so pite ho vai ge hin phat mo na ne ye tu ni jani vai ge chanu nga po ti ve ana langa go azu tai ti ka sei no min a he wanoi ga ver wa hi le chon se thia zat tinin apungin pathian ka hi tingam khopa Christian hin na jong ichi khel ta ve ka thi thei ta poi ti kil na ho to thijing pom chon pathian ka hi ti ho jong a hung po do jing na he anga chon sit jo hi nga ta pu te a hlung so tai ana a go zu tai ki chai na hi hung lung thut ding hi ti ka sei nom na he
ole agu thima hung ding kiti hi pikise na ham ga se kirutive iti phada gu cha hung ding inei puna het hile ki ging jingin tin aina phet wang sa lo ding he hi chun hon heaven ye chun no ho phasade min omun izene miti le na gel lo pet ta ule mihem chapa chu hung ding a he gu cha bonga ahung ati hi gu thima koi macha hela wa jesu hung ding a hi ti na ham tin ana seiji henla hi chu jesu sei go cha hi poi tu ni jana nei no wa gu cha iti a hung ding he na mo bang naum po ve gu cha hung ding chu he ven lang tu jan da kha da hung de ti chu heleu chun na nga di o hi henla gu cha hung ding phat i he lo je u chun ki gin jing ding anga ye ti lam zo a hi pakai Krista hung ding phat hi iti phat a hi ding i he lo je o chun gu cha hung ding ta chun ate ka a hi gu thim cha koi ma cha he lo wa hung ding hi lo win a o to van til sum kon gin to pathen sum kon gin to hung ding chu a hi ke din chu ya chu hi chini teng chu le lum na khana mi ni imun tin khat kila khat kidal hading ti ho jam hi he chi Jesu Krista hung ni teng la hin nu pa jong khát pieng tha hi a khát pieng tha lo hi a le nu pa hi ji a hu hing jiang de hi poi a hu hing ding zo chu wan a pui to ding hi tan a hu hing lo ding zo chu a hu na wa chun a kholi ding ti na zo a hi ole tu ni jan so pi de ta te ho ki go lo te ki go phar hi tai jan lai da chu ging de hi tai chu ye chun tu ni jan Jesu Krista hung kit na ding in ki god kanomen hichikal wala ki god ding dan jong ka thiam ta pu na hi pathen ko ma jong ka taw jing in pakai hichikal wala ki pumpi dan jong hi nei hilin ki god dan jong hi chi sanga ki god dan hoi nei hilin hichikal wala ka thiam ta pu na hi ka ti na hi nisia ki god angai jin na hi ikilela mole pi to di we hepo be ta be bia sei din wang se na hi mun tina gam tina hi cho ye chun thagau thing in ko lai wa hi he chi cross thu u phun do na to na lo pi ta pakai na chi pi la ya hi anakin up sa kha na te ti ka ki cha jan se a nanga dinga thu pakai nei pi hi ngai tha ding in ka te min na hi tu ni jana hi jan lai ogin ging de hi tai mo pa chu hung thong ding a hi alam to ding in hung pot da un ni lo pi ta hung thong de hi tai John Sile Satan John ani hu hing chang te zalen na phat Jesu Krista lam to dinga ki gut kanome tuni jana ko ning Krista lam to dinga ki godingen ki god ki ding kanomen ka hin nai Krista ding than tha kanome ti thei so kai ding in pachina thu phat thei e bo pi taw han amen